Good morning, good evening, good afternoon, or good night to you who listen and watch this video. So in this opportunity, I want to explain about language feature in analytical exposition. What is language feature? It is rules when you want to write a text. Okay. And then in the analytical exposition, the first rules is present tense. What is present tense? I think most of you know about it, and if you still wondering atau masih bertanya-tanya apa itu present tense, kalian bisa mencarinya lebih dalam ya nanti lewat Google atau YouTube gitu. Okay, present tense, it is to express general statements of fact, habitual or everyday activities and timeless truths. So this is the example. Smaba is located in Banguntapan. Tugu Jogja is located in Yogyakarta. Both sentences are general statements of fact. Jadi itu adalah fakta. Okay, and then I study in school at 7 a.m. It is habitual or everyday activities. Jadi kalimat kedua di sini adalah salah satu contoh dari aktivitas yang dilakukan sehari-hari. Okay, next we have using verbs. It is to provide information about how things are being said. Also, it is to support your argument. Jadi saying verbs di sini itu untuk menunjukkan atau memberikan informasi tentang sesuatu, dan informasi ini adalah fakta untuk mendukung argumenmu gitu. Jadi contoh dari saying verb sendiri adalah people say, it is said, seperti itu. Jika diartikan secara harfiah itu menjadi orang-orang mengatakan bahwa itu dikatakan seperti ini oleh si peneliti, seperti itu. And said in here have several synonym like answered, admitted, acknowledged, mentioned, and explained. Jadi kamu bisa mengganti said dengan explained seperti itu, atau it is answered by the research, itu dijawab oleh seorang peneliti bahwa seperti itu. Okay, this is the example. And what is the connection words? I'm sorry, yeah. Research has shown is the example of saying verbs because it has a similar meaning with research said that. Jadi shown di sini sama said itu memiliki arti yang sama, yaitu menunjukkan bahwa jadi kalimat ini research has shown that motorbikes, jika diartikan seorang peneliti menunjukkan bahwa motor bla 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 bla, seperti itu. Okay, connecting words. It is linking arguments so that the flow of the arguments is logical and fluent. What is the example of connecting words? It has additionally, furthermore, not only, also, in addition, moreover, likewise, firstly, secondly, or etc. Jadi contoh dari connecting words di sini adalah bisa firstly, secondly gitu, dan fungsinya itu untuk membuat argumen yang kalian susun itu lebih berwarna atau lebih nyambung dengan paragraf sebelumnya atau nyambung dengan tesis statement kalian gitu. Okay, and we have causal conjunction. What is it? It is to indicate cause or reason in statement. Jadi di sini untuk mengindikasi mana yang sebab dan akibatnya. Contoh kata-kata dari causal conjunction adalah because, consequently, despite, due to, otherwise, and yet. Gitu.
And in this example, which one is the causal conjunction? Okay, that's right. The causal conjunction is consequently. And also the connecting words is the first of all. Okay. Yang pertama, consequently di sini adalah causal conjunction. Mengapa demikian? Karena kalimat sebelumnya yang research has shown sampai titik ini adalah penyebabnya, dan consequently long term emission of gas ini, kalimat ini adalah efek dari penyebab di kalimat sebelumnya gitu. And first of all in here is the connecting words or linking words. Jadi di sini motorbikes are major contributor to the pollution in the world adalah argumen pertama dari si penulis. Mungkin nanti argumen keduanya adalah motor itu sangat berisik atau argumen lainnya gitu. Jadi membuat argumennya itu lebih runtut gitu. Okay, next we have using appropriate words. Jadi menggunakan kalimat yang baku yang disusun dari kata-kata baku. Misalnya terrible, incredible, realistic, convincing, credible, and realistic are the example of formal words. Okay, and if you still curious which one is formal words or which one is the informal words, you can go to online dictionary. Okay, next we have mental verbs, and in mental verbs it is to state, to write or believe. Jadi menyatakan apakah si penulis percaya atau tidak percaya terhadap statementnya. Contoh kalimatnya seperti ini. In conclusion, from the arguments above, I strongly believe that motorbikes should be banned from housing area. Jadi, si penulis itu sangat percaya bahwa motor itu seharusnya dilarang di area perumahan, seperti itu. Jadi menunjukkan kepercayaan terhadap argumennya. Okay, and then we have words that express the author's attitude. It is to qualify or confirm. And the example words are will, frequently, may, and must. The last one is use persuasive techniques. Use generalization to support viewpoints or arguments. Use evidence and facts to back up the generalization. Use exaggerations to make things or issues appear better or worse than they actually are. Jadi generalization di sini adalah common statement atau statement umum. Terus setelah kalian menyatakan statement umum, kalian bisa menulis kalimat selanjutnya berdasarkan bukti atau fakta. Dan kalian juga bisa memberikan atau lebih-lebihkan kalimat yang akan kalian tulis gitu. And this is the example. Motorbikes are nuisance and cause for great distress. Kalimat pertama di sini adalah generalization, and it is to make the reader engage atau menarik perhatian pembacanya. And then the rest of the sentences atau kalimat selanjutnya di sini adalah bukti-bukti yang ditulis untuk mendukung generalization-nya. Dan biasanya generalization itu ada di first paragraph atau paragraf yang paling utama. Seperti itu, paling pertama maksud saya. Okay, I think this is the end of the video. Thank you very much for listening to me. And if you have any question or still confused about the material, you can ask to the comment below. Boleh tanya di comment section below or text me in WhatsApp. Thank you and see you.